poisson gazima ukasambalanyo Tidaka dambe poisson gazima Omini gadi daka Amini gadi Wajitu mama Tidaka dambe poisson gazima Omini gadi daka Amini gadi Wajitu mama Dambe jidaka sumalempa Omini gadi Dambe Yujela sambalanyo Amini gadi Dambe jidaka sumalempa Omini gadi Sidaka Yujela sambalanyo Amini gadi Tidaka dambe poisson gazima Omini gadi daka Amini gadi Wajitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanyaka, Yujela sambalanyo Amini gadi Niami be kontan, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, baba na nakabo bana yola dame do dama. Oduye buru kela kontanali, de una nakabo tulundi ala dame do dama. Oduye wolo de una kontan kontale, maninga wo basondame, fila wo basondame, senebo wo basondame, baba wo basondame, dobu go basole, fena basondame, marakalu go basondame, suragalu go basondame, damashilu go le, kamele damagani go dina basondame, a côté bi, a orange bi, abesoro, damatemendiala, produit par Sime agroalimentaire. Eskay jitumum bala sabali bala kunumbali Wala Cicilba Nam. Aw ye matlubaw ye ko sebe Cɛ ŋununu kan dɔ bɛ dugu kɔnɔ sisan dɛ komu ko mugutaɲɛ ye dagaba kan blanti bla he o kɛmɛ ka mɔgɔ min bi ala dɔrɔn de b'o dɔn nka Cicilba cɛ tension tɔw ni jabɛti tɔw ka cɛya fura ko ma nɔgɔn dɛ hehe mɛn dan ye mɛn tigila ye nakata mule kafo yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye a sun kɔrɔ jabɛti tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam association pour la promotion des pharmacopées du Mali Torokorobougou avenue Martin Luther King téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako. Assalamu alaikum silamɛya foli la singaloba in kɔnɔna na bi mɔgɔw ka maka aw bisimila biko dɔ kɛnɛ kan o bi mɔgɔ fɔlɔ no o ye Aja Sira o filanan no o ye Aja Ɲogɛl aw salamu alaikum d'accord biko dɔ kɛnɛ kan bi an dabala bi ka ban ko musokɔrɔba k'i ka sɔ bɛ ka daga faga ko mi ka dɔ ko ka fara a kan bama dugu wɛrɛ fɔ de nka Bamakɔ ta kelen dɔ ye bi Bamakɔ circulation an bɛ kule dongo dugu circulation ko embouteillage singalo nana fara kan o y'a tɔ bɛɛ nɔɔni jango suntigɛ heure mana se n'i ma bɔ joona i tɛ se i ka so ka bɛn suntigɛ heure ma mun de bɛ k'o kɛ an dun mɔgɔ kelenw de don n'o ni singalo cɛ mɔgɔ minnu tun bɛ yen o mɔgɔ kelenw de don o moto kelen n'o o mobili kelen de kun don mais mun de la suntigɛ heure de la a bɛ kɛ ko yɛrɛ ye ko min yɛrɛ tɛ se ka faamuya ko o kuma kɛ ko o ɲɛfɔ an ye o mɔgɔw b'an bolo yan
polisi syndicat b'an bolo yan a kuma tɛ se ka taa olu minnu kɔ n'o o ye an balimakɛ Buguna Dambele ale ye polisi syndicat ye a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye nin ko in na Buguna e Dambele an b'a fɔ ɲɛna k'i bisimila Buguna kɛrɛfɛ n'i y'a mɛn ko circulation mɔgɔw de bɛ boli a kan usage min b'an bolo ale ye Seydou Dunbiya ye Seydou i Dunbiya i bisimila bigo de kɛnɛ kan ayiwa katakata ni bolilaw fana b'an cɛla yan olu minnu bɛ an mago ɲa kosɛbɛ moto tɛ an minnu bolo mobili tɛ an minnu bolo an bɛ don an b'an ka minɛnw k'u bɛ taa anw mago ɲa nka ayiwa ale katakata ni bolilaw b'an bolo bisa o ye Seydou Siribe i bisimila nse ok ala ka kɛnɛ wuli hɛrɛ la ka baro daminɛ n ka ɲininkali fɔlɔ bɛ taa ka se Buguna ma Buguna Dambele ale n'ale ye polisi syndicat ye Buguna sira ka ca alhamdulilayi don o don sirabaw bɛ ka dilan nka don o don dɔ bɛ ka fara embouteillage kan mun de bɛ na n'o ye. ok n bɛ i yɛrɛ fo ka i ka teleso ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ minnu ɲɛ b'an na ani minnu tulo b'an na n ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye. d'accord n bɛ n ka polisi faamaw fo ani n bɛ tɔn min représenté yan n'o ye syndicat autonome de la police nationale n b'o tɔnden bɛɛ lajɛlen fo ka maliden bɛɛ don kɛrɛmantɔ a la ala ka sunkalo ɲuman tɛmɛ. ami i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don embouteillage ninnu a bɛ kɛ waati dɔw kɔnɔna na i ka kuma daminɛ kɔnɔna na yɛrɛ n ye fɛn dɔ t'a kɔnɔ parce que mun y'a to a bɛ kɛ tiɲɛ don sirako b'an fɛ yan sirako bɛ jamana yɛrɛ la o ye jamana yɛrɛ taabolo ye parce que ni sira tɛ yen ni bolifɛn cayara o bɛ kɛ sababu fana ni ka na ni nin gɛlɛyaw ye gɛlɛya ye dɔ wɛrɛ b'a kɔnɔna na o ye jumɛn ye mɔgɔw bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn fɛ n'a sen naanimafɛnw cayara ka fara sen samamafɛnw kan n'o ye katakatantigiw ye ka fara motow ni an sennamɔgɔw kan o fana bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye mɛ o gɛlɛya ninnu kɔnɔna na anw bɛ baara kɛ pour que aw bɛ se ka taa ni ka segin bɛ nɔgɔya aw bolo waati min na o ye diyagosa de anw fana ma n'o ye polisi ye an n'a ɲɔgɔn wɛrɛw caman o kɔnɔna na an bɛ sira di mɔgɔw ma fo ka na se sunkalo ko in ma n'i y'a addition 7 bɛ 6 jate n'a bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ 600 bɛ mɔgɔ 700 b'a baara kɛ ni sunkalo sera faamaw yɛrɛ bɛ dɔ fara effectif kan ni k'a yakubaya i bɛ taa sɔrɔ jɔyɔrɔ misɛnnin minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma carré kun i b'a sɔrɔ polisi tun tɛ kɛ yɔrɔ dɔw la an bɛ polisi bila olu la o kɔnɔna na circulation routière yɛrɛ la carrefourba minnu bɛ yen o bɛ taa fɔ carrefour 162 la a kelen-kelen la i bɛ taa sɔrɔ an ka cɛden minnu bɛ yen a bɛ taa mɔgɔ 5 mɔgɔ 6 la an yɛrɛ b'u ye o carrefourba ninnu fana bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔw b'u la n'an b'a fɔ ma ko superviseur olu bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fo parce que u ka bon ni ɲɔgɔn ye o ye belebeleba ninnu ye peut-être tagalen ɲɛfɛ kuma kɔnɔna na an bɛ se k'a walawala sinon an bɛ baara kɛla baara bɛ ka kɛ sunkalo la an tun bɛ circulation harcèlement mun tun bɛ ka kɛ mais an nana ye k'a fɔ degun Bamakɔ warala Bamakɔ taara yɛrɛ sɔrɔ fo Senu kɔfɛ fo Moribabugu kɔfɛ fo Kanbila kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ dɔ farala Bamakɔ bonya kan dɔ farala Bamakɔ jama kan o fana bɛ se ka na ni gɛlɛya dɔw ye n'i y'a jateminɛ hali circulation bundakun kan bi n'i y'a ye u b'a fɔ ko rive droite rive gauche o tun tɛ fɔ fɔlɔ mais bonya to faamaw nana ni o système ye pour que au moins tali minnu bɛ ka kɛ polisi kɔnɔna na ka se ka kow cari aw bɛ se ka lafiya cogo min na an bɛɛ lajɛlen fana bɛ circulation na mɔgɔ kana ɲinɛ o fana kɔ n'i t'i baara la don min na i fana b'a usage kelen i fana y'o de ye n'i ma na moto la i nana mobili la ou bien i nana i sen na o tuma na ni ɲininkali minnu bɛ yen tagalen ɲɛfɛ an b'olu walawala. d'accord merci i Dambele Seydou Siribe i ye katakatani bolila ye. o ka ɲɛ. permis de b'i bolo wa. permis bɛ n bolo. katakatani boli permis b'i bolo. awɔ. d'accord e bolo katakatani y'o. awɔ. a bɛ bila mobilitigiw de ka cadre kɔnɔ wa ou bien a bɛ bila mototigiw de ka cadre kɔnɔ. n b'i fo kosɛbɛ katakatani y'a jumɛn kelen de ye. n b'i fo kosɛbɛ ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo k'i ka invité bɛɛ lajɛlen fo ne tɛ mɔgɔ wɛrɛ ne ye Seydou Siribe bɛɛ bɛ n wele katakatani Siribe n ye tiɲɛ caman kɛ katakatani ko la n ye san caman k'a la n b'a dɔn fana wa n ka baara don wa n ye syndicat membre fana ye katakatani syndicat membre fana dɔ in ye voilà katakatani bɛ jate min fɛ bon katakatani tun bɛ jate moto fɛ a daminɛ bon kɔsa in na u nana katakatani kɛ tirisigi ye bon impôt ni papier min donna a la o ye katakatani bila porteur i n'a fɔ donitalaw ka voilà gros porteurs fɛ quoi parce que anw bɛ baara min kɛ anw bɛ doni ta bon donitala i bɛ jate tɔw bɛ baara min kɛ i fana bɛ jate o de fɛ.
donc katakata n'o ye bila mobili bolilaw de ka cadre kɔnɔ ah d'accord parce que an m'u ka sariya kɔnɔ parce que an tɛ se k'u ka papiers ta k'an tɛ bila o sariya kɔnɔ. an bɛ tila ka na aw kama parce que n'a y'aw jɔ port la a bɛ taa mototigiw fan fɛ n'a y'aw jɔ port la a bɛ taa mobilitigiw fan fɛ. n'i y'o fɔ taa kelen ye d'accord parce que sotaramaw b'a kɛ taxis b'a kɛ olu fana b'a kɛ olu fana b'a kɛ donc aw fana b'a kɛ d'accord Seydou Doumbia i ye usager i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen suntigɛ waati circulation gɛlɛya ye an bɛ se k'a fɔ ko jɔn kelen de nɔ don. ok yanni n ka kuma daminɛ n bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka foli kɛ aw ka teleso ye ani an jɛɲɔgɔn minnu bɛ kɛnɛ kan yan nɔ wuladafɛla fɛ gɛlɛya min bɛ mɔgɔw ka se ka u ka so lasɔrɔ ka se ka sun tigɛ lafiya kɔnɔna la tile journée dekun kɔfɛ n'o ye baarakɛyɔrɔ boliboli ni sɛgɛnw ye n'i ko bi ko ka an da don o gɛlɛya kɔnɔna la an bɛ sɔn ka bugɔli kɛ fan caman fɛ. ayi an bɛ siɲɛ ta an bɛ tila ka fara an bɛ tila ka bɔ ɲɔgɔn na yan nɔ c'est pas kuma ka kɛ de pour que solution bɛ sɔrɔ a la. parce que ka a sababuya kɛ min ye an ka dugu in kɛra bi dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an minnu bɛ yen nɔ ni an ye citoyen gansanw ye i n'a fɔ finitigilakaw bɔra ka kuma sisan katakantigiw bɔra ka kuma n'olu ye donitalaw ye. an minnu ye a mototigiw n'a sennamaw ni a mobilitigiw ye sa donc n'i ye anw ka boli kɛcogoya jateminɛ bi in na bɛɛ lajɛlen bɛ boli ni i yɛrɛ kelen hakilina ta de ye alors que ni i dun bɛ circulation na i kan k'a dɔn k'a fɔ ko i bilara jɛkulu dɔ de cɛ la i bɛ maillon dɔ de cɛ la donc i n'a fɔ i ye chaîne pion dɔ de ye mais i kan k'a dɔn k'a fɔ ni e jɔra k'a sɔrɔ i jɔyɔrɔ man ɲi i bɛ degun de lase mɔgɔ 100 yirika ma i n'a fɔ ni i fana bolila bolicogo juguya la i bɛ degun lase mɔgɔ 100 yirika de ma mais min bɛ ne kunkolo la dɔrɔn ne bɔra n ka baarakɛyɔrɔ il faut que ne ka se so ka bɛn ni heure in de ma donc o de bɛ na sa ne b'a fɔ n bɛ don sira bɛɛ fɛ ne b'a fɔ n bɛ bɔ sira bɛɛ lajɛlen fɛ ko fo ne ka se n seyɔrɔ la teliya la o b'a sɔrɔ minnu fana bɛ yen ni olu ye donitalaw ye olu fana doni b'olu kun kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la olu fana pereselen don ka se doni bilayɔrɔ la walasa ka taa u seyɔrɔ la joona ka taa sun tigɛ minnu bɛ yen n'olu ye finitigilakaw ye n'olu yɛrɛ bɛ sun tigɛ circulation na ye an b'o bɛɛ la olu fana bɛ lajɔ cogo jugu fana b'olu ka lajɔliw la lajɔ cogo jugu y'a min ye n bɛ se ka min ɲɛfɔ a la teliya la joona kuma daminɛ la o dɔw ye kuma dɔw la i b'a sɔrɔ ni mɔgɔw degunnen bɛ circulation na kuma minnu na parce que gɛlɛya caman bɛ an ka fekow la kuma dɔw la ni courant tigɛra fe dɔw bɛ olu tɛ sɔn bilen fe dɔw bɛ yen nɔ panneau de b'u la i b'a sɔrɔ wagati dɔw la a bannen don mɔgɔ t'a dɔn a bannen don kun kelen pe min na donc autorité minnu fana ka kan ka u occuper pour que o fe ninnu ka se ka dilan o bɛɛ lajɛlen bɛ k'o kɔnɔna la bon ni fe ninnu tɛ yen nɔ sisan an ɲɛ jɔyɔrɔ bɛ kɛ polisi ninnu de ye bon i b'a sɔrɔ wagati dɔw la an minnu bɛ yen ni anw ye bolimafɛntigiw n'o ye mototigi ni mobilitigiw ye anw ka kan ka polisi ninnu de jateminɛ walasa ka se ka siraw tigɛ kuma dɔw la an fana pereselen min na n'anw ɲɛ b'a la fe tɛ yen an fana b'a fɔ k'an bɛ tɛmɛ bon polisiw olu yanni olu fana ka o ko gérer ni gérer cogoya wɛrɛw ye olu fana b'a fɔ k'olu bɛ taa ka taa e mobilitigi lajɔ sira cɛmancɛ la k'e ka papiyew ɲininkali kɛ ou bien ka e mototigi lajɔ sira cɛmancɛ la k'e ka papiyew ɲininkali kɛ o mɔgɔ kelenw kama i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 ou bien mɔgɔ 1000 bɛ jɔ degun kɔnɔna la aw ka kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na miniti 5 kɔnɔna la aw laban a bɛ miniti 30 ou bien heure 1 kɛ a yɔrɔw la donc o ye dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la donc n'i ye nin ko in ta ka nin jateminɛ il faut que an ka kuma ni ɲɔgɔn ye ka hakili jagabɔ caman kɛ ko in kɔnɔna la ka se ka miirinako ani an ka se k'an yɛrɛ ka hakilina dɔw ka se k'olu kɛlɛ ka se cogo min na lafiya ni degun minnu bɛ yen olu bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogoya min na. D'accord, merci Seydou. Ok, chef. Ben nous citoyens ni katakata ni bolaw bɔra ka kuma sisan nɔ mais citoyen ko aw ka jɔcogo jugu jɔdaba de bɛ nin ko in na kuma dɔw la embouteillage bɛ kɛ yen nɔ au lieu que polisiw ka essayer k'aw partager nin ka taa yen fɛ nin ka taa yen fɛ i b'a sɔrɔ a ɲɛ bɛ bɛnitigi dɔ sotaramantigi dɔ natɔ la a b'o de fiyɛ ka circulation to yen ka tigi jɔ o fɛ kuma la e yɛrɛ ka yeta ye mun ye o ko la. ok n y'a ka kuma mɛn mɔgɔ bɛ fili ka da i ka tiɲɛ yɛrɛ kan circulation na ni i t'a ɲɛ dɔn parce que ale usager fɛn dɔw bɛ yen a b'ale échapper souvent i bɛ taa sɔrɔ téléphone minnu ka b'an bolo n'i y'a fɔ o ma ko taliki i bɛ taa sɔrɔ parce que bi caméra bɛ yɔrɔ caman na fɛn dɔw bɛ yen i bɛ wele k'a f'u ye olu b'a ye i nana a tigi lajɔ mais u t'a jɔkun dɔn n bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ la u bɛ se ka polisi acte mun na mais mun bɛ ka kɛ a kɔnɔna na n'o ye a bɛ mission mun na o tɛ se k'a fɔ aw ye o waati a ka gɛlɛn. mais a tɛ se k'a fɔ a k'a den kɛrɛfɛla la. ayi non o tɛ o i b'a dɔn parce que problème ye jumɛn de ye
fɛn bɛ fɔ ale a bɛ baara k'o kan et en même temps an bɛ sunkaluko an b'o de kɔnɔ parce que an tɛ contrôle kɔnɔ n'an bɛ sunkaluko kɔnɔ en général i bɛ taa sɔrɔ a waati yɛrɛ la policiers tɛ contrôle ba yɛrɛ kɛ ni contrôle fasugu dɔw tɛ o fasugu ninnu fana olu bɛ se ka na a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ accident avec deux de fuite kɛ n'a fɔra ko intercepté n'i ma sɔn n'o kɛra e ka mɔgɔ ye e yɛrɛ bɛ dimi polisikɛ kɔrɔ dɛ k'i ye dɔ den faga fan dɔ fɛ polisikɛ bɛ se k'a lajɔ n'o kɛra ale somɔgɔ a bɛ segu bara dunba fɔ an kun mais n'a bɛnna n'a acte ye k'a fɔ parce que kolon fana bɛ se ka kɛ polisi kolon bɛ yen ne t'o dogo a bɛ se ka bɛn ni polisi kolon dɔ ka ko dɔ kɛlen ye o bɛ se ka polisi tɔgɔ tiɲɛ sinon baara kɔnɔna na kunnafoni min bɛ an n'an ka mɔgɔw cɛ parce que an fana tɛ bɔ an yɛrɛ ma ten n'u ye fɛn dɔ fɔ fɛn dɔw fana bɛ ka recherche kɛ o n'a ɲɔgɔn caman circulation alternée mun filɛ nin ye ne y'a fɔ yan fɔlɔ-fɔlɔ la a tun bɛ daminɛ 16 heures mais bi an ka mɔgɔw bɛ taa a daminɛ dispositif sigi depuis 15 heures o b'a yɛrɛ fɔ an yɛrɛ b'a dɔn degun dɔ b'a kɔnɔ parce que ni i b'a dɔn degun bɛ fɛn min kɔnɔ a bɛ kɔn faamaw y'o kɛ ale tun t'o kalan a bɛ taa an bɛ mɔgɔw bila kariku ninnu na depuis 15 heures m'a fɔ ko baara in bɛ daminɛ 15 heures dɛ mais u bɛ taa ka taa jɔ a yɔrɔ ninnu na seleke ninnu na pour que a baara ninnu bɛ kɛ pour que suntigɛ bɛ se ka kɛ lafiya cogo min na problème yɛrɛ ye fɛn fɛn ye nin ye bɛ ka nin fɛn fɛn fɔ o bɛ se ka y'a kɔnɔ mais a problème ba yɛrɛ ye mun ye an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ o de ye ko in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ ye mais n'a sɔrɔ ko mɔgɔw tɛ don ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw tɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ parce que sisan Mali ye 99 et quelques % musulmans on suppose que jama bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ an ka jama caman ye commerçants de ye i bɛ taa sɔrɔ a waati u bɛɛ bɛ bɔ sugu kɔnɔnaw na a bɛɛ tɛ taa mais caman bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ dun ye mɔbilitigiw ni mototigiw ni fɛnw jagosa don mais n'a sɔrɔ ko dɔw bɛ bɔ 13 heures dɔw bɛ bɔ 14 heures dɔw bɛ bɔ 15 heures i b'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ mais an bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ o jagosa la degun dɔw bɛ na an b'a ɲini mɔgɔw fɛ k'o faamu et en même temps a ka kɛnɛ mun y'a diya ye nin fana bɛ police de proximité kɔnɔ parce que anw bɛ ka na kuma mun kɛ pour que ka se ka faamuyali dɔ di jalaki dɔ bɛ ta ka da e kan n'i fana ma fɛn dɔw fɔ a tɛ faamu a tɛ faamu n b'aw bɛɛ fo o la a bɛ fɛ ka kuma n b'a fɛ ka kuma politique ka i n'a fɔ k'a fɔ ko i ye ale ye kumana yɔrɔ dɔ de kan i n'a fɔ ni mɔgɔ bɛ lajɔ sira la i n'a fɔ ko n'i ye choc dɔ kɛ ɲɛfɛ o bɛ n'i lajɔ ɲɛfɛ bon anw ma ne bolo o ye tiɲɛ mais polisiw ka lajɔli sira kan bi na Mali kɔnɔ a bɛɛ t'o cas ye cas jumɛn bɛ se ka y'a la tugun Mali polisi yanni ka kɛ polisi ye fɔlɔ i bɛ tɛmɛ civil de fɛ n'i bɔra polisiya la i bɛ segin o civil kelen na bon anw bɛɛ de ye kelen ye wa an bɛɛ ye maliyɛn de ye fana koyi gɛlɛya min bɛ circulation na bi na n'o bɛ polisi ni civiliw cɛ bi ani transporteurs cɛ o ye ka taa bin mɔgɔ kan ni i n'a fɔ yuruguyurugu sira ye a b'i ye nacogo i nacogo tɛ dɛ parce que anw de ta bɛ fɔ mun na parce que anw ka baara ye katakatani boli ye bon i b'a sɔrɔ doni dɔ b'an kun doni a fɔra ko doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan bon ni doni tɛmɛna karasɔrɔ kan dɔrɔn u b'a fɔ ko i ye surcharge kɛ mais o kɔrɔ y'a kɛ parce que a fɔra ko i kana tɛmɛ a kan bon n b'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la o ye anw ɲɛmɔgɔ wulila ka jɔ o yɔrɔ la o tɛ se ka kɛ fo dan de ka jira a bɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan ka se niveau la parce que anw bɛ papier min ta e k'a jateminɛ anw ka avion ye 7,000 ye ne yɛrɛ ka avion ta 7,000 assurance 7,000 permis de conduire t'o la carte grise t'o la plaque t'o la e ka nin bɛɛ ta nin bɛɛ ka ca ni 7,000 ye mais o kɔrɔ de ye sisan ko sariya mana mun fɔ e mana nin da hali ni nin sera 30,000 la sisan ni sariya ye mun fɔ e bɛ tɛmɛ o la ayi sariya bon depuis bi ma se an bɛ nin kɛlɛ la an ma lamɛn de ale bɛ fɛ k'a fɔ dan sigilen tɛ a la quoi parce que n'i y'a jateminɛ katakatani bɛ Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ bi a ka taa ni katakatani 10,000 ye bon o kɔnɔna na sisan ATT nana ni katakatani ye katakatani kɛra 20 kɛra 2,000 ye ani 400 parce que an fana ka tiɲɛ fɔ kɛ katakatanigiw fana bolomanden bɛ ka ɲɛsin aw ma dɛ jago singalo kɔnɔna suntigɛ wagati n b'a fɛ ka min f'u ye Mali kɔnɔ yan n'i nana ni baara wɛrɛ ye circulation na kelen Mali sira ka dɔgɔ mɔgɔ t'i da mɔgɔw la Mali sira de ka dɔgɔ minɛ sira dɔgɔ sira camancɛ la ka mɔgɔw lajɔ ka sɔrɔ hali jɔ kun tɛ maa dɔw ayi sira dɔgɔya ye tiɲɛ ye mais bɛɛ fana ka se ka i taga yɔrɔ dɔn cogoya parce que n'i ye katakatani ko in ta k'a jateminɛ an minnu bɛ yen nɔ ni anw ye mototigiw ye ni anw ye mobilitigiw ye mobilitigiw ka sira yiralen don u la circulation in kɔnɔna la mototigiw fana boliyɔrɔ yiralen don u la yɔrɔ dɔw bɛ yen mototigiw boliyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen don o yɔrɔw la o yɔrɔw b'u dan ma mais i yɛrɛ bɛ to circulation na o yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu na i bɛ
katakatantigi kuma dɔ la i b'a ye mototigiw ka sira fɛ Awɔ. kuma dɔ la i b'a ye mobilitigiw ka sira fɛ o ni surcharge ko ni i surchargelen tɛ o ni o tɛ problème kelen ye o bon ani fɛn polisikɛ ka kuma kɔnɔna la ale bɛ ka a fɔ ko an bɛɛ bɛ don ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ k'o de ye ko in la gɛlɛmanba ye ne bolo o ye fɛn ye déjà o bɛ yen déjà solution tɛ o la k'a fɔ bi sunkalo don sunkalo tɛ o bɛ yen parce que o ye jamana voilà o ye jamana in yɛrɛ organiser o ye jamana in organiser cogo ye maintenant sisan an kan ka solution de ɲini an bɛ se ka o ko in to sen na an bɛ se ka jumɛn de kɛ ou bien ka kɛwale jumɛn ou bien ka jogo jumɛn don an yɛrɛ la min b'a to nin degun ni nin gɛlɛya ni nin accident baden ninnu bɛ se ka dabila cogo di k'an to o condition kɔnɔ parce que n'i ko bi ko ka Mali bɔ o condition kɔnɔ ou bien ko ka Bamakɔ vie bɔ o condition kɔnɔ ne t'a dɔn an bɛna n'a kɛ cogo min na ou bien fo n'an y'a kɛ ka baarakɛyɔrɔ dɔw bila sufɛla la ka dɔw bila tilefɛla la wa. Non mais Seydou est ce que o bɛ taga an yɛrɛ ka comportement kɔ wa parce que ni suntigɛ heure in lajɛ bɛɛ de pressé don ka taga so déjà y'a sɔrɔ kɔngɔ b'an na tile bɛ an kan an dusu man ɲi. Justement mototigi kan ka taa sira min fɛ sira teriya la o tɛ taa o sira fɛ o b'a ka taa mobili ka sira fɛ ka taa sira bɛɛ don ɲɔgɔn na. Justement n bɛ dɔ fara i ka kuma kan a y'o mun fɔ n'i y'a ye gouvernement ye baarajigin heure dɔw kɛ sisan mesure dɔw ta o kama o tun tɛ yen kunun o tɛ tiɲɛ ye wa. mais o baarajigin heure bɛɛ ye kelen ye o. ayi dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ko midi 33 si je me trompe pas o bɛɛ b'a la o o dabɔ kun ye de pour que mɔgɔw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ne ka kuma fanba yɔrɔ ye an balima minnu bɛ yen n'olu bɛ bolola baaraw la sugu ni fɛnw kɔnɔ sinon i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ service ni fɛnw na olu ka heure ni fɛnw olu dɔnnen don. ils sont minoritaires. non olu dɔnnen don bon sisan sirako yɛrɛ de fɛnɛ aw bɛ ka ɲɛ pa fɛn min kunna o ye jamana ka ko de sirako fɛnɛ bɛ jamana in kan sirako min yɛrɛ to kuma daminɛ n ko Bamakɔ walankata la n'i ko yɔrɔ walankata la kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ a taara de a taara fɔ yɔrɔ jan yɔrɔ dun taara yɔrɔ jan dɔ de fɛnɛ bɛ fara jama kan densité kan o ye jagosa de ye. sisan yɔrɔ bonya o sira dɔgɔya o n'a ma ɲɛ o sira min b'an bolo an kan k'an contenter ni ka baara kɛ n'o ye pour que a ka ɲɛnabɔ mais kuma dɔw la an bɛ sunkalo de la sisan bɛɛ b'a dɔn tile ka farin wagati dɔw la nin ye fee tigɛko kuma fɔ ni fee tigɛra sisan min jɔn k'an kana ka na siraba bɔ k'an taga yɔrɔw yira an na pour que bɛɛ ka taa teliyala ninnu ka taa teliyala ninnu ninnu ka taa polisiw mais est ce que tile kɔrɔ sisan min e yɛrɛ bɛ circulation na kuma bɛɛ e bɛ polisi jɔlen tile kɔrɔ ka circulation. u b'u sigi angari kɔrɔ de u b'u sigi angari kɔrɔ. ni jago la sira o de la ne yɛrɛ bɔtɔ tile kɔrɔ tiɲɛ na polisikɛ tun bɛ yen dɛ n bɛ kuma ni ala de ni ɲɔgɔn cɛ mais sotarama parantiw olu de tun bɛ ka sira di. ka sira di merci. mais polisikɛ kɔni tun bɛ yen. n b'a fɛ ka ala tɛmɛ yɔrɔ dɔ la bi bi in na ni tile kɔni bɔra ka se 7 heures ma fo ka taa fitiri don sa rond-point ba fɛn fɛn bɛ yen bi ko rond-point bɛ circuler polisi minnu bɛ yen i b'a sɔrɔ o de k'o ka sira di mɔgɔw ma u b'o ɲɛsin de ni karisa ni doni de bɛ ka na u ɲɛsin fan bɛɛ de karisa ni doni de bɛ ka na. o ye tiɲɛ de ye hali ni doni bɛ jakarita-tigi kun i b'a sɔrɔ san e taara i ka malo bɔrɔ san n'i y'a sɔrɔ e bɛ ba kɔfɛ san e ka kan ka na Musabugu yan o malo bɔrɔ b'i kun e tɛna i ka malo bɔrɔ e tɛna se ka katakatani ta o la o jagoya dɔ e tɛna se ka sotarama ta ka malo bɔrɔ bila o kɔnɔ ka n'o kunbɛn o temps tɛ sɔrɔ o i b'i ka malo bɔrɔ siri i ka moto kan depuis e yɛrɛ ka 3e point jateminɛ depuis yen nɔ i bɛna polisiw de jɔlen sɔrɔ fila bɛ ɲɛfɛ tɔw bɛ ci wɛrɛw la embouteillage yɛrɛ u ka sira t'u la bɛɛ bɛ ka mototigiw de lajɛ mais u ka lajɛ cogo dɔ bɛ yen fo k'u fana de dabila minɛ u bɛ i natɔ ye n'a sɔrɔ sisan nin bɛ ne ɲɛfɛ o ka foyi t'a la o kɔni taatɔ don a ka ci fɛ bɛn mobilitigi dɔ fana natɔ don o ka foyi t'a la ne de ni n ka doni bɛ ka na o le ko o k'a to o ka tɛmɛ o bɛ sin ka o ni polisikɛ bɛ ne ye dɔrɔn hali n'a y'a sɔrɔ ne surunyalen don a bɛ sin ka boli ka bɔ dɔrɔn ka nin lajɔ o n'a ka mobili lajɔ ne ɲɛ ten 0 mètre. walasa donitigi ka jɔ a dɔw la aw bɛ don ɲɔgɔn na yɛrɛ. ale bɛ taa nin de lajɔ ne ɲɛ ka nin lase problème parce que bolimafɛn ye fɛɛrɛ de ne dan ye fɛɛrɛ ye. ne bɛ n ka fɛrɛ minɛ i b'a sɔrɔ dɔ ka fɛrɛ bɛ yen fɛrɛ mana ja cogo o cogo n'i ye mɔgɔ lajɔ cogo sugu dɔ la a bɛ avancer bon o avancer kɔnɔ sisan i bɛ taa se circulation lamɛta ma ale bɛ mankan ci bon k'a sɔrɔ e nɔ tɛ mɔgɔ min e bɛ siran polisikɛ ɲɛ ka jigin ka na ne kɔfɛ mɔgɔ nɔfɛ parce que ne jɔyɔrɔ ka dɔgɔ bon polisiw k'o de dabila n'i ye mɔgɔ fiyɛ n'a ka doni yɛlɛlen don a fiyɛ n'a ma jɔ o fɔra polisiw yɛrɛ ka sariya kɔnɔ n'i ye mɔgɔ fiyɛ n'a ma jɔ weleli kɛ ɲɛfɛ u b'a lajɔ ou bien tuga tigi kɔ bani m'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la m'a fɛ ka min fɔ anw ye mɔgɔ minnu ye hali n'anw bɛ doni ta n'anw bɛ taa ɲamana
polisi bɛ se k'a ka moto ta ka tugu an kɔ ka taa ɲamana o anw tɛna boli o anw tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o. a fɔra ko polisi k'o dabila dɛ. u b'o kɛ halisa dɛ. u b'o kɛ hali sini. hali sini o b'o kɛ. i ka jɔ yɔrɔ la ka amujaji créer hali ni bɛɛ bɛ na bɛɛ n'a ka. n'a ɲɛdɔnbaga bɛ kɛnɛ kan i b'a lamɛn a bɛ se k'i bɔ fili la gɛnni bɛ kɛ mais mɔgɔ polisi dɔw bɛ yen olu ka baara ye moto dɔrɔn de u bɛ yen olu ka baara ye moto dɔrɔn de. polisi minnu bɛ circulation na mais circulation ka mɔgɔw latɛmɛ. a tɔ k'a défend awɔ a tɔ k'a défend. i bɛ taa sɔrɔ circulation n y'a fɔ a daminɛ na n ye rond-point ninnu fɔ n'i hakili b'a la fɔlɔ-fɔlɔ hali n'i minɛna contravention sarali i tun t'a sara carrefour la i tun bɛ taa fo cour kɔnɔ mais bi i bɛ taa sɔrɔ carrefour caman bɛ yen ka Maliki ministre min tun bɛ justice Maliki nalen ale nana n'o système ye mais bɛɛ y'a apprécié o de nana ni superviseur ko in ka mɔgɔw lasurunya pour que u ka se ka ko dɔ ka se ka dabila mɔgɔ kolon polisi kolon bɛ mɔgɔ kolon citoyen kolon minnu ka se ka ko dɔ dabila parce que kolon bɛ côté in bɛɛ la koyi kolon bɛ côté bɛɛ la depuis kuma kɔnɔna ne y'o fɔ e bɛ se ka kɛ e bɛ bɛn ni polisi dɔw ka kolonya ye kolon bɛ taa yɛrɛ fɔ Mali polisi bɛɛ ma ye o mais hali circulation filɛ Mali polisi bɛɛ tɛ baara kɛ ne yɛrɛ min filɛ tɛ baara kɛ circulation na mais peut-être n ye waati dɔ kɛ ka tɛmɛ est-ce que i y'a faamu bon ni a y'o jateminɛ sisan motobatigi minnu bɛ n'a bɛ fɔ ma ko motards peut-être a bɛ kɔrɔbɔrɔw la olu ka baara fana olu ka spécialité de don olu y'o ba fɔlɔ la olu yɛrɛ tun tɛ kɛ carrefour ba ninnu na mais an yɛrɛ syndicat ani administration an y'a jateminɛ u ka se ka kɛ i b'a jateminɛ i b'a ye n b'a fɔ a bɛ k'a bɛɛ la dɛ a belebelebaw la tagalen ɲɛfɛ nin débat minnu filɛ nin ye peut-être aw ni anw filɛ ka mun fɔ nin ye o kɔnɔna na c'est comme si an fana bɛ ka proposition syndicat fana ye société civile de politique kɔnɔ f'a k'o jateminɛ syndicat ye société civile de politique kɔnɔ ne mana police directeur tɔgɔ la yan dɛ ne nana n ka organisation de tɔgɔ la n bɛna mɔgɔw la faamuya dans le cadre de police de proximité pour que mɔgɔw k'a faamuya i ye fɛn fɛn fɔ ne k'a fɔ nin waati mais doni fɔra k'e k'a dan niveau min na ONT yɛrɛ fɛn caman bɛ yen na e tɛmɛn'o kan hali politique kɔni y'a ka baara kɛ ka e contrôler la quoi e ma kan ka dimi o la kɔni. awɔ mais sisan ɲininkali dɔ bɛ ne la ne bolo ka. o ye kelen e ye kuma dɔ fɔ o ɲɛna i ko circulation na bɛɛ ni ka sira don parce que caman fana bɛ yen u bɛ circulation in bolili la u t'a ɲɛdɔn dɛ caman bɛ yen n'a y'i diya i bɛ se ka ɲɛfɔli k'u ye n'a y'i diya i n'a fɔ i bɛ se ka répression bɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛw la k'a sɔrɔ a ma kɛ aw yɛrɛ ka se ɲɔgɔn ma o caman bɛ kɛ mais nin y'a to an bɛ polisikɔrɔbaw fana ta ka bila carrefour ninnu na nin bɛɛ kɔrɔ de pour que a se ka sama-samani dɔw bɛ kɛ pour que mɔgɔ mana kɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw ka kɔrɔ ni ɲɔgɔn ye hakiliko ni fɛnw b'a la o kɔnɔna na o superviseur minnu bɛ yen o de nana ni yɛlɛmaba ye bi polisiya yɛrɛ kɔnɔna na wa circulation na bi a tilala ka se tilayɔrɔ fila min fana ma o fana ye yɛlɛma dɔ de ye o yɛlɛma min filɛ nin ye o arrêté yɛrɛ bɔra 432 o bɔra nin kalo yɛrɛ la bari faamaw ɲɛ b'an na u bɛ fɛ kow ka yɛlɛma yɛlɛma in a tɛ kɛ anw dɔrɔn ye koyi ne bɛ yɛlɛma ale bɛ yɛlɛma ne balimakɛ katakanibola fana bɛ yɛlɛma hali aw minnu bɛ ka journaliste kɛ f'an bɛɛ ka yɛlɛma ɲɔgɔn bolo parce que an bɛ sensibilisation totale de kɛ o kumana n bɛ ale kɔnɔ parce que a bɛ fɛ ka intervention dɔ kɛ. voilà n bɛ fɛ ka ɲininkali min sɛmɛ polisi syndicat la o de an bɛ a mɛn kuma caman ko ni polisiw bɛ mɔgɔw lajɔ ka viɲɛtiw ɲininkali kɛ mɔgɔw la o wagati ninnu kɔnɔnaw ka kan k'a sɔrɔ ko impôt mɔgɔ dɔ bɛ u kɛrɛfɛ mais an bɛ a jateminɛ sisan an ka sununtigɛ wagati ninnu na ni mɔgɔw bɛ bolila ka na so wagati minnu na i b'a ye kuma dɔw la a bɛ komi u bɛ sélection modèle dɔw de kɛ donc maintenant mɔgɔ dɔw bɛ tɛmɛ dɔrɔn u bɛ se ka n'u jɔ dɔw ɲɛ ten ka sin ka aw lajɛ dɔrɔn i ka vignette bɔ u b'u pan dɔ kunna e fana k'i ka vignette bɔ e fana k'i ka kuma dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka munna choix binna ne kan sisan munna ne ɲininkara ko ne ka vignette bɔ suspect ɲɛ de bɛ ne kun wa suspect ɲɛ de bɛ ne kun wa wagati min na i n'a fɔ sisan bɛɛ b'a dɔn polisikɛ yɛrɛ ko sira ka dɔgɔ mɔgɔw bɛ embouteillage la bɛɛ bɔ heure ye kelen bɛɛ don heure ye kelen est ce que nin wagati yɛrɛ ne fa polisikɛ o ka kan ka kɛ vignette contrôle wagati ye o tɛ ne yɛrɛ personnellement min fɔ an ye min mɛn impôt yɛrɛ da impôt agent de ko ni olu bɛna vignette contrôler u b'a fɔ ka tila i bɛ polisi ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛ ka ne tun bɛ fɛ an ka jaabi to ne tun bɛ fɛ ka dɔɔni di o yɔrɔ la quoi a fɔra de ko ni a bɛna contrôle kɛ parce que a bɛ k'anw de la n'a bɛna contrôle kɛ i b'a sɔrɔ agent dɔ bɛ yen k'a bɛ k'an bɛɛ la an bɛɛ de bɛ contrôle anw ta de ka jugu parce que min y'anw fana fɛ ka san telemani de nana anw fana fɛ ka o bolo san parce que mɔgɔw bɛ ka ɲinɛ kelen dɔ kɔ Mali baara la ni circulation baara daminɛ Mali la ni mɔgɔ fura n'i nana société kura ye Mali circulation na degun dan de don mɛnɛ
Damele. a société kura la Ne bɛ yan'a fɛ ka yanni mɔgɔw ka an ka sira lamɛn fɔlɔ Oui. sira taara yala an ka sira lamɛn ne sira nana an bɛ segin Dunbiya ye question min posé an ka réponse di awɔ. degun b'an kan an ka siraba ninnu sanfɛla la bi sa o hukumu kɔnɔna la an wulila an donna jamana kɔnɔ an ye mɔgɔw ɲininka degun in bɛ bɔ jɔn na jɔnniw nɔ don ayiwa o jaabi an ka jɛ an k'o lajɛ an ka segin an ka na. Bon, circulation ma nɔgɔn suntigɛ wagati la parce que n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ a bɛ bɛɛ kunna i ka boli ka taa suntigɛ so bon n'an ma hakili sigi o fɛ a dɔw la a bɛ taa kɛ kɔlɔlɔ ɲɛfɛ. policiw de don n'o tɛ anw tɛ dɛ. concernant sisan u ye circulation bloquera a bɛɛ y'u ka baara de ye tuma bɛɛ u bɛn'u jɔ sira cɛmancɛ la ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ. waati dɔ yɛrɛ an tɛ foyi kɛ yɛrɛ dɛ u b'an lajɔ k'an ka tile bɔ an ka moto yɛrɛ la awɔ accident fana bɛ kɛ dɔw bɛ n'u foro ɲɔgɔn ka ɲan bi u ka baara fana ye n'u ma nin dabila nin tɛ sɛbɛ ko ye dɛ. an bɛ nɔ baara kɔ parce que bɛɛ presselen de don ni ye ne ɲininka ne b'a fɔ an nɔ tɛ mais ne personnalité ninnu u b'a fɔ ko nɔ tɛ mais ne ye telimanigiw ɲininka u b'a fɔ ko nɔ tɛ min kan ka kɛ ni sira tigɛra olu b'a fanga dɔgɔya ne ko kulukɔrɔ sira filɛ nin sisan mɔgɔ tɛ jigin quoi bɛɛ de bɛ ka yɛrɛ sisan quoi parce que min bɛ ka yɛrɛ sisan olu bɛ se o kuma na quoi mais n'a fɔra ko mɔgɔ ka jigin sisan mɔgɔ bɛ sumaya quoi. bon personnalité de bɛ an bɛ taa si wele fan bɛɛ fɛ ani mototigiw n'o tɛ gɛlɛya foyi tɛ circulation na wagati bon an tɛ an bɛ taa si wele o an ka teli o ma quoi ni an yɛrɛ bɛ jɔ an bɛ taa si la ka digi an yɛrɛ la ka bala an yɛrɛ la n'o tɛ an tɛ jɔ an bɛ taa si la polisi bɛ to ka mɔgɔw la jɔ sira cɛmancɛ la ka mɔgɔw fiyɛ o de b'a mɛn o de kan ka dabila quoi n'a fɔra olu de kan an bɛ taa si dégager mais olu yɛrɛ bɛ ka mɔbiliw minɛ sira cɛmancɛ la k'u lajɔ sira cɛmancɛ la o an bɛ taa si tɛ se ka ban quoi polisiw de ka baara don bɛɛ lajɔ yan sisan i y'an bɛ taa si wuli wa i m'a wuli bon polisiw de b'o kɛ n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o kɛ an yɛrɛ de nɔ don ayi an sutaramatigi tɛ dɛ an minnu bɛ circulation na an yɛrɛ de nɔ don parce que mɔgɔ si jan ma sigi bɛɛ pereselen don bɛɛ ko n ka se so joona ka sun tigɛ n'a kɛra ten tɔ fɛnɛ e b'a dɔn sira tɛ sɔrɔ. bɛɛ pereselen don bɛɛ bɛ fɛ ka don joona nka caman ko polisiw de nɔ don ko polisiw yɛrɛ bɛ yan sira. o ye kuma ye dɛ seeru komi an taara seeru e ka kuma ye polisikɛ i bɛ se ka dɔɔni f'o la i ka tila ka segin ka na ne fɛnɛ ka kuma ye. a ka segin a ka question kan parce que i ka fɛn tellement k'u accuser la trop. parce que aw mɔgɔw ma mun faamu critique ninnu kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ polisi yɛrɛ hali polisi yɛrɛ juguya la o juguya tɛ o a ka d'an bɛɛ a ka ɲa de parce que an fɛn fɛn filɛ nin ye jamakulu fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ ɲuman bɛ kolon bɛ yen dɛ sabu kɛ y'o de fɔ kuma daminɛ na mais ni kolon kelen kelennin bɛ se ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ i bɛ se ka na n'i ka kuma ye pour que ka se ka yɔrɔ cogo min na. n ye ɲininkali min kɛ ni n bɛ fɛ ka segin a kan o de ye viɲɛti ko yɔrɔ ye. ok e ye viɲɛti ko mun fɔ. voilà parce que a fɔra ko ɲininkali wagati bɛ a la ɲininkali cogo bɛ a la wa ni polisi yɛrɛ bɛ viɲɛti ɲininkali kɛ a fɔra an ye ko ka kan k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ a kɛrɛfɛ ni o ye impôt mɔgɔw ye mais suntigɛ heure ninnu na i bɛ bali i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka mɔgɔ dɔw ɲɛda lajɛ dɔrɔn k'olu fara ɲɔgɔn kan kɛrɛfɛ dɔrɔn k'aw ka viɲɛti yira donc i b'i yɛrɛ ɲininka mun de la ne yɛrɛ sugandira nin viɲɛti yira ko in na nin yɔrɔ in na suspect de bɛ ne kun ou bien a bɛ cogo di. n'i ye viɲɛti contrôle fɔ viɲɛti contrôle bɛ kɛ 24 heures sur 24 a bɛ dépend mairie bɛ policier réquisitionné en même temps mɔgɔw kana ɲinɛ k'a fɔ bolimafɛn caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ papier wɛrɛ fana to la ni viɲɛtinin fana tɛ parce que a fɔra mɔgɔw ka casque ta u banna ko mɔgɔw ka assurance ta u banna o kɛra yan o t'anw ye jamana de y'o fɔ o kɛla u y'a daminɛ ka tila k'a bila wa bugulatigɛ kelenninw bɛ yen n'o yɛrɛ ye moto fana wolo sɛbɛnni ye ni polisikɛ m'o contrôler pour que a se moto yɛrɛ boli a dɔw bɛ yen i b'a fɔ k'i b'a contrôler dɔrɔn u bɛ boli i b'a sɔrɔ moto suyɛnnen don an y'o caman ye patrouille ni fɛnw senfɛ mais n'i ko ko suntigɛ waati o contrôle y a pas de problème an b'a noter an fana b'a lase a laseyɔrɔ la mais viɲɛtigi ka contrôle fo diyagosa ni sufɛla don 0 heure e ye mototigi dɔ minɛ moto zo i bɛ taa mairie mɔgɔw de kɔnɔ i ma contrôler k'o dɔn an ye moto caman minɛ premier arrondissement k'a daminɛ premier sixième bɛɛ ye moto caman minɛ o système de la mais théorie ni pratique tɛ kelen ye souvent parce que polisi ɲɛmɔgɔ dɔ ye nin fɔ mun y'a dɔn i bɛ k'a fɔ ko gɛlɛ kanwa bɛ jumɛn a kɛra émission dɔ la mais a pratique la anw de ye terrainkaramɔgɔw ye i bɛ taa sɔrɔ n'e fana m'o minɛ k'o lajɛ i tɛ se k'a dɔn dɛ. mais a ka question min diyara ne ye ko munna karisa e de ɲɛda bɛ lajɛ k'i jɔ bɛɛ tɛ jɔ munna munna e k'i jɔ munna bɛɛ tɛ lajɔ munna sélection bɛ kɛ o la sélectionneur la de ko tila an bɛ ka kuma o yɔrɔnin kan n terikɛ o yɔrɔ tɛ n'i ko ko i bɛ taa sɔrɔ ni bɛɛ bɔra ɲɔgɔn fɛ e mun ye faute kɛ n'a ma e indexé bɛɛ fana se hali e jɔ fili ji la i se ka jɛgɛ bɛ minɛ. mais nin yɔrɔ in na n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɔ faute ko tɛ a tɛ komi mɔgɔ a tigi ye feu de jeni ou bien ko a farala ka sɔrɔ a fara yɔrɔ ou bien a bolila mobilitigiw ka boli yɔrɔ la o tɛ dɛ jamakulu natɔ dɔrɔn
mɔgɔ 3 b'a décider dɔrɔn ka bɔ polisi tɔw kɛrɛfɛ ka n'u jɔ sira cɛmancɛ la dɔrɔn Karimasina e ka tɛmɛ Karimasina e k'i ka viɲɛ tigɛ sisan u b'a lajɛ de ni su digilen don mɔgɔ min ayi n'o tɛ Aïda u bɛ ɲɛda de lajɛ dɔɔni kan ka sɔrɔ min su dama tɛ dɛ su dama tɛ dɛ Sidibe lamɛn e y'o mun fɔ i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ nalen ale ka vision na i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye faute kɛ dɔ ma faute kɛ o bɛ se ka y'a la n t'a fɔ aw ye mun ye dɛ n bɛ pratique de fɔ la sisan a bɛ se ka kɛ ale ka vision parce que a bɛ jɔ a bɛ fɛn dɔ a fana jɔ kun ye fɛn dɔ de yelen mais aw bɛɛ bɛ nalen ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ dɔ ye faute dɔ kɛ a kɔnɔna na mais n'a tɔ m'o kɛ est ce que ale bɛ se ka aw fana interpeller o fana ma ɲi dɛ o yɔrɔ fana bɛ se ka k'a la mais i ye mun fɔ n m'a sɔsɔ mun bɛ kɛ pratique kɔnɔna na n y'o de ɲɛfɔ parce que ne yɛrɛ ye san 6 kɛ circulation na n t'a fɔ n b'a bɛɛ dɔn dɛ n ye caman kɛ mɔgɔ i ye san 6 kɛ fɛn fɛn kɔni na i kan ka se ka i bɛ dɔ d'o la o kuma la o bɛ se ka y'a la fe fana i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ bɔ ɲɔgɔn fɛ fe la fe fana o bɛ ɲɔgɔn jeli fɛ parce que fe vert bɛ yen orange fana bɛ fɛn dɔ fɔ o buruji fana bɛ fɛn dɔ fɔ d'accord bon mɔgɔw bɛ se ka tugu ɲɔgɔn kɔ bon n'a ye dɔ ta o la bon ya o de bɛ na n'a ye quoi ok an bɛna explication ni o explication ye minɛ ten n'o tɛ ne ma convaincu kosɛbɛ quoi ne bɛ fɛ ka kuma ne bɛ fɛ ka segin Danbele ka kuma yɔrɔ dɔ kan ka se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ o yɔrɔ la ale ko ne filɛ ka viɲɛti ko yɔrɔ min fɔ ne viɲɛti ka kan ka ɲininka ka mɔgɔ dɔw de to kɛrɛfɛ ni o kuma n'an y'a mɛn kɛlɛ kan polisi ɲɛmɔgɔ dɔ da kɔnɔ mais ale ko pratique la donc olu minnu bɛ terrain kan kɛcogoya wɛrɛw b'a la parce que olu fana bɛ gɛlɛya minnu kɛ ani olu ka baara kɛcogoya bɛ kɛ pour que se ka bugulatigɛ dɔn y'o de fɔ i b'o fara a kan voilà maintenant sisan papier wɛrɛ tɛ moto fana na vignette voilà maintenant sisan an minnu ye citoyen ye donc il faut que information kelen de ka di anw ma an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogoya min na ni an y'o de kɛnɛ kan tan ni an ye polisi ɲɛmɔgɔ dɔ ni ka na kuma dɔ fɔ an ye an bɛɛ an bolo minɛ o kan an y'an bama ni o ye i b'a dɔn ni voilà ni anw yɛrɛ m'a sɔrɔ sɔnni an yɛrɛ débat k'a kan ka explication di mɔgɔw ma mɔgɔw y'a fɔ mais n y'o kuma fana mɛn ne yɛrɛ kumana n y'o kuma fana mɛn n hakili b'a la très bien mais ni kuma ninnu ni fɔnkɔɲɔgɔn kɔ kuma ni o nana don anw yɛrɛ ka finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye ɲɛmɔgɔ dɔ ye après syndicat ka tila ka na kuma dɔ fɔ an minnu ye situation lambda ye an bɛ an bila yɔrɔ kɛ yɔrɔ jumɛn ye donc o yɔrɔ la fana an bɛ kuma aw yɛrɛ damaw fana ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ kuma ni aw ye aw fana k'a lajɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn lafaamuya cogoya minnu na ka bɛn kow kan yanni aw ka sortie médiatique kɛ o bɛ kɛ sababu ye k'an kisi fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔw fana ma sigida kɔnɔna la. ok Seydou bɛ fɛ ka kuma fɔ n b'a fɛ ka kuma dɔɔni a ye mun fɔ kuma na complément d'information bɛ yen dɛ an bɛ se ka ko dɔ kɛ an bɛɛ bɛ se ka ɲinɛ ko dɔ kɔ n'an bɔra dɔw bɛ se k'a fɔ ko pour que i ma nin fɔ ko Danbele k'a jaabi ou bien pour que nin ma nin fɔ o fana bɛ se ka kɛ ko la c'est des compléments d'information n bɛ fɛ ka kuma d'accord vas-y kuma lasurunyana n ko aw kuma an ka donni ko kan an ka donni ko an seginna ka na parce que mun na n b'a fɛ ka kuma vignette ko na parce que awɔ ne ko sisan est-ce que an ka finitigilakaw man ka fara ɲɔgɔn kan kɛ sanni sunkalo ka daminɛ k'a dɔn ko sunkalo mana se nin wagati kan ka kɛ an ka baara caya wagati ye nin wagati man kan ka kɛ vignette contrôle wagati ye n'o kɛra o tɛ dɔ bɔ an ka embouteillage ba in na circulation na n'i y'o kɛ polisiw ka sɔrɔ de b'o la e bɛna o ka sɔrɔ da kɛ yan polisiw ka sɔrɔ da de bɛ polisiw bɔ rond-point a yɛrɛ b'a dɔn polisiw bɛ n'i ko ka bɔ rond-point na o tɛ sɔn parce que o bɛ min sɔrɔ rond-point na hali anw minnu bɛ baara kɛ anw t'o sɔrɔ. mais rond-point tɛ wari sɔrɔ yɔrɔ ye dɛ ɔhɔn Seydou i ka o kuma la o chef ne ko vignette wari in ye ni vignette tɛ moto minnu na o a bɛ tɛrɛmɛ de wa ou bien négociation de b'a la. ne ye kuma jaabi n ko n ko ka ministre de la justice to yen o ye ale quittance ye ne ye kuma jaabi. ayi non quittance in tɛ o ne kan bɛ min ma ne ye polisi de la ka ne fiyɛ circulation na ko vignette bon et puis ka mɔgɔ fiyɛ yɛrɛ tɛ a ka jɔ k'i fiyɛ u bɛ ɲɛsin ma dɔrɔn ka taa k'u bɛ t'i ka moto clé de bɔ. ayi n bɛ fɛ ka mun fɔ fɔlɔ ne. voilà ayi non n bɛ ka na n'a ye dɔɔni de moto clé bɔ in o b'a sariya de la wa n'i ye mɔgɔ fiyɛ i bɛ taga ka moto clé bɔ et puis ni a vignette ma sɔrɔ a tigi bolo montant dɔ de fixé len don ni vignette t'i ka moto la i b'o sara wa ou bien a b'a tɛrɛmɛ de ni politique bɛ na min na i b'o d'a ma. non mais ne yɛrɛ ye nin fɔ e jigitigɛ kuma ye en tant que journaliste kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ e yɛrɛ t'i ka jamana cogoya dɔn parce que assemblée la. non avant d'être journaliste juste toi assemblée la fɛn bɛ voté k'a fɔ ko nin ye nin kan ka nin sara o bɛ bɔ assemblée de la an b'a application de. mais policiw t'o kɛ o ni politique bɛ na min na i b'o d'a ma. o ye ko wɛrɛ ye ne ni politique bɛ e y'o politique o aw bɛɛ kan ka ɲangi est ce que i b'o kalama. bon ne tɛ policiw ka sariya dɔn. e mun y'a kɛ o e n'o politique o aw bɛɛ de kan ka ɲangi. politique de b'a ka sariya dɔn ne t'a dɔn politique sariya la min bɛ sara o. aw bɛɛ de kan ka ɲangi. ɲini ka policiw fɛnɛ ka sariya dɔn. n b'a fɛ k'i latɛmɛ o yɔrɔ la aw bɛ ka ko in kɛ yɔrɔ min Mali kɔnɔ yan mɔgɔ tɛ lafaamuya sariya la
Foka season horo fana mais ni te min est-ce que fana ma nga wuli ko ɲɛ ido Mali kɔnɔ yan n'i ye tubabukan fɔlɔ jateminɛ minnu bɛ tubabukan yɛrɛ fɔ a mɛn yɛrɛ o man ca bon an bɛ ka fɔ k'an kalalen don k'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen o dan ye 9e dama ye bon hali ye fɛnkɛ d'a ma k'a ka kalan tɛ se bon gouvernement kan ka mun kɛ pour que an bɛɛ ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɔnɔ gouvernement kan k'a lajɛ Mali hors thème bɛ yen o le k'o ka film dɔw jouer nafa tɛ minnu na justice bɛ yen u ka bɔ dɔrɔn ka sariya sen dɔw ɲɛfɔ mɔgɔ ye parce que diɲɛ politique sariya ɲɛfɔli nafaba t'o la sisan circulation cogoya la n b'a fɛ ka min fɔ circulation cogoya dama tɛ dɛ Mali constitution yɛrɛ kan ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ kalo kɔnɔ ou bien semaine kɔnɔ ka sariya dɔnna dɔw wele u ka na sigi ka sariya ɲɛfɔ population ye u ka se ka faamuyali kɛ bamanankan na parce que munna n y'o fɔ e bɛna san polisi b'i fɛ fe la alors que polisi k'a ɲɛɲini k'e lafaamu siɲɛ wɛrɛ kana kɛ polisi t'o kɛ dɛ ale ɲɛ bɛ an ka négocier dɔrɔn e kana e ka fɛn bɔ ka di dɔrɔn e ka taa. i y'o fɛn ko in fɔ wɔɔrɔ point na ne ma se k'o. ayi dɛ a b'a dɔn yɔrɔ dɔ fana bɛ yen nɔ fulakɛni ma ka ɲinɛ o yɔrɔ in kɔ polisiw bɛ mɔgɔ an lajɔ circulation na anw ni polisiw an b'a tɛrɛmɛ an bɛ contravention tɛrɛmɛ 100 walima ni min sɔrɔli kun an bɛ a yɔrɔ la an b'a fɔ ko an bɛ jigin polisiw dɔrɔn ye i n'a fɔ Danbele bɔra k'a fɔ cogo min na e o polisikɛ o aw bɛɛ ye ɲankili de kɛ o sariya kan ka taga aw bɛɛ lajɛlen kama parce que a bɛ komi mɔgɔ min ye a bɛ komi zone ni zone bolofɛn minɛbaga aw bɛɛ lajɛlen tɛ zo ye mais an bɛ ɲinɛ yɔrɔ dɔ fana kɔ o 100 n'o 200 in dili de o fana bɛ Mali population de arranger Bamakɔ k'a de arranger ka tɛmɛ wari sarali ma fɛn na wari normal prix normal sarali ma i ka contravention exactement donc maintenant mais yɔrɔ min na an bɛɛ nɔ tɛ hakɛ to fulakɛni yɔrɔ min na an bɛɛ nɔ tɛ o yɔrɔ jumɛn de ye minnu bɛ yen nɔ k'olu ye finitigilakaw ye olu de ka kan ka kɛ exemple fanba ye olu de ka kan ka kɛ c'est-à-dire que i n'a fɔ jamana wɛrɛw bɛ cogoya min na ni i yɛrɛ bɛ siran k'i ɲɛ jɔ finitigi ɲɛ la k'a fɔ ko e bɛ yuruguyurugu sira demande a fɛ il faut que an ka finitigilakaw fana ka o misaliya de jira an ka population na e yɛrɛ mana n'a fɔ k'e bɛ négocier ni polisikɛ 100 la dɔrɔn fo polisikɛ yɛrɛ ka e minɛ o yɔrɔnin bɛɛ dɔrɔn ka meloti k'i la ou bien ka taa e bila polisiso la est-ce que y'a ye maninkakɛ don polisi yɛrɛ de b'a f'i ma ko minɛli fu bɛ yen bilali fu tɛ yen. O de kama ne ko polisi yɛrɛ ka kɛ misaliya ye. An ka segin ka na an ka thème kɔnɔna na. Dunbiya ani Danbele est-ce que solution bɛ nin na suntigɛ kuma circulation gɛlɛmanba in est-ce que solution b'a la. Solution bɛ ka ɲini a la solution b'a la solution de y'a to ne a kɛra circulation alternée ye. Je pense que sirantan in fana nana ni ko caman u bɛ ka minnu fɔ polisiw y'a kɛ tan sotramatigi y'a kɛ tan i yɛrɛ ye ale ye fɛn min kɛ sisan mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn mun jalaki b'a kɔnɔ polisi bɛ jalaka kɔnɔ mɔbilitigiw bɛ jalaka mɔbilitigiw yɛrɛ dama fana bɛ ka ɲɔgɔn jalaka kɔnɔ komi a y'a fɔ cogo min k'an bɛɛ nɔ don bɛɛ k'i ka côté lajɛ k'a dilan i ye kuma dɔ fɔ n bɛ segin ka na ko polisikɛ ye sariya kalan a ma kan ka i n'a fɔ n'u ye mun fɔ sisan ni n'a ye e bɛ k'o mun fɔ n'a yer'o la a fana bɛ ɲangili bɛ yen. Sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma dɛ. Sɛ tɛ kɔrɔ kantigɛli ma. Baara Mali kɔnɔ yan. Baara lamɛn baara. Sariya de tɛ Mali faama ni fantan de cɛ minɛ fo mɔgɔw k'o de dɔn Mali kɔnɔ o tɛ yen. Ni kɔni kɛra dɛsɛbaatɔ ye ko débrouiller kɛla n'an ɲɔgɔn cɛ ka taga walahi u bɛ taa dabiri da la kuma bɛ fɔ ale yɛrɛ ma min fɔ terrain kan. N'an y'o bɛɛ to yen sisan e ye katakatani bolila ye ni syndicat ye aw fana bɛ doni ta suntigɛ heure la e bɛ se ka solution jumɛn di anw ma sisan pour que n'anw bɔra k'an bɛ taa an ka so an ka taa joona ka sɔrɔ mankan ma k'a la. Bon ne bɛ ka fɛ ka min di o yɔrɔ la parce que mɔgɔ bɔ waati bɛɛ kɛra kelen ye sira ka dɔgɔ ni sira dɔgɔyara an tɛna ɲɔgɔn maliyɛn filɛ nin ye an ka bon an yɛrɛ bolo circulation na e m'a faamu maliyɛn yɛrɛ de ka bon circulation na a yɛrɛ bolo an bɛɛ de bɛ ten. Aw fana b'a ɲagami kuma dɔ la koyi. Ayisa kana jigin anw na sa sisan anw ka doni kana jigin aw la wa. Ayisa n b'a fɛ ka min fɔ mototigiw bɛ jigin anw na min na mobilitigiw bɛ sisan n'anw bɛ circulation na doni b'anw bolo ka na au lieu k'i ka boli i sago la mobilitigi bɛ na dɔrɔn a bɛ na pipipiw kɛ la bɔ n ye n ka tɛmɛ i n'a fɔ e tɛ ka taa ci la quoi. Wala sisan ne bɛ boli sago la i t'a kɛrɛfɛ de dɛ. I bɛ kɛrɛfɛ o
mais e b'a dɔn sira ka dɔgɔ nin bɛ ka na nin fana bɛ ka taga di bon ni e bɛ ne kɔfɛ e ko ne ka suma e ɲɛkɔrɔ ko fɔ ne ka bɔ yen sisan e de ka tɛmɛ bon e de bɛ to e n'o kɔfɛmɔgɔ a bɛ pewu la e yɛrɛ bɛ i kɔfilɛ la nin bɛ na dɔrɔn ale bɛ Jakarta na dɔrɔn ale bɛ nin kun ne na parce que ne b'a fɛ ka sira di nin ma o nin bɛ ne kɔ de k'a gan ne kɔ de wa bɛnitigi fana bɛ ten n'ale bɛ katakatantigi kɔ pewu bɔ ɲɛ ka tɛmɛ i b'a fɔ ko ale ti ka taa ale fana bɛ ka dayirimɛ ɲini i b'a dɔn e ka kuma b'a jira k'a fɔ ko bɛɛ bɛ katakatantigi contre la o tɛ o ye mais a tɛ minɛ kɛ mais Telemani nana sa bɛɛ tɛ k'a fɔ ko Telemani b'a don ta o t'a bɔ ta o k'o y'an lafiya dɔrɔn mɔgɔw b'a ɲinɛ anw kɔ aw ta ka jugu aw b'a sira bila pewu ka taa embouteillage wuli mototigiw ka sira kan aw fana b'o kɛ mais sotaramaw b'a kɛ mɔgɔ tɛ kuma o la o kɔrɔ de k'aw fana k'a kɛ ayi bon n b'a fɛ ka min fɔ ye sira ka dɔgɔ ele kelen bon donni min b'i bolo i b'a sɔrɔ e tile bɛɛ ban k'i sigi e tile bɛɛ ban k'i sigi e kan ka teliya ka t'o deni bila yanni mɔgɔ wɛrɛ k'i wele mais sotarama fana bɛ boli de ale fana bɛ ka boli de ale fana ka taa o client bila ka boli ka na client wɛrɛ ta bon sira ka dɔgɔ f'i k'a dɔn k'a fɔ e ka doni bila boliboli in kɔnɔna la ni i m'a kɛ ni hakili de ye i b'a la ka taa doni in bila wari min na ani doni min b'i kun o i mana na kasara la sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa o da fɛ hali e yɛrɛ bɛ taga o da fɛ o de fili ani o gɛlɛya o de bɛ an ka circulation ni a bolibagaw ni ɲɔgɔn cɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ ko i kelen de tɛ wa f'i k'a dɔn k'a fɔ e pressé o pressé ni i ye tɔɔrɔ lase adamaden kelen ma nin circulation in na yan nɔ bi i ka pressé fɔlɔ i ka retard talen bɔ i ka journée sinon o i ka san n'i ka kalo bɛɛ de tagalen retard la minute fila de donc mɔgɔ bɛ ɲinɛ o yɔrɔ de kɔ minute fila dɔrɔn parce que aw bɛ ka ɲinɛ min kɔ bɛɛ bɛ ka anw jalaki a filɛ nin ye anw tɛ yɛlɛ premier pont kan o ye kelen ye deuxième pont depuis 7h mana se o tigɛlen don anw na fo 9h n'i bɛ ba kɔfɛ yan i tɛ taa suguba kɔnɔ tant que ni 9h ma se i tɛ yɛlɛ o kan bon troisième pont de labilalen don anw ye 16h de fɔra depuis 15h i b'a sɔrɔ policiers yɛlɛlen don depuis 14h k'anw kɔnɔ deuxième pont da la n'u jɔra a bɛ sɔn ka yɛlɛ o est-ce que o fana t'a la mais i jɔ sa i jɔ mais n b'a fɛ ka min fɔ dɛ n b'a fɛ ka min fɔ awɔ sisan nɔ komi a jateminɛna k'a fɔ ko sugutagalaw bɛ na heure dɔ la wulada fɛ anw baarakɛla service mɔgɔw mana jigin olu fana bɛ taa heure dɔ la munna aw t'aw teliya sisan pour que an ka solution sɔrɔ a la aw ka to ka baara kɛ ka nin heure ninnu to anw ɲɛ anw ka jigin o wagati aw ka bɔ circulation n'o kuma mais sisan anw tɛ fasoden dɔ de ye wa sira sariya dilanni na mais anw ka nisɔngɔ ma kɛ ka sira dilan anw bɛ ɲinɛ o de kɔ wa client de fana b'olu wele client de b'anw wele anw de kan ka yɛlɛ sira kan ne tɛna sɔn Bamakɔ ye sira ba kɔfɛ ka taa ba kɔfɛ o ye sira saba de ye bon ni fila tigɛra anw na san katakatani de ka ca mais ni fila tigɛra anw na kelen yɛrɛ tɛ yɛlɛ kɛ san kalo 12 premier pont i tɛ yɛlɛ o fɛ deuxième pont yɛlɛ heure de b'o la 16h depuis 14h policiers bɛ t'i jɔ d'accord i m'a ye bon o sira ka tɛmɛ anw ka papier in bɛɛ ko doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan e k'o jateminɛ ni e bɛ nin bɛɛ ta e tɛ se ka yɛlɛ pont dɔw kan ko e tɛ se doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan doni tɛ se ka tɛmɛ karasɔrɔ kan o kɛ kun ye aw yɛrɛ de ko ye o kɛ kun ye aw yɛrɛ de ka lakana ye kana aw ɲɛ tana kɛ anw ka katakata ayi Seydou merci Danbele sisan an b'a ye n y'a kuma in fɔ mais n bɛ fɛ ka segin ka na suntigɛ wagati mana se cɛmisɛnnin dɔw bɛ polisi funu don walima u bɛ sɔrasi funu don i bɛ taa sɔrɔ an ka yɔrɔ caman na olu de bɛ siraw di mɔgɔw ma a don dɔw b'a kɛ ka ɲɛ dɔw b'a kɛ ka juguya ni aw y'olu ye o a bɛ mun de fɔ u ka ninnu na k'a cogo de m'a faamuya i n'a fɔ sisan rond-point ninnu na sisan an ka sira dilaw sotaramatigiw walima cɛmisɛnnin dɔw de bɛ b'u ka du kɔnɔ ka na sira di civiliw awɔ dɔw bɛ sɔrɔsi finiw don dɔw bɛ polisi fini dɔw don mais polisiw tɛ mais u bɛ sira di mɔgɔw ma a dɔw ta ka ɲi awɔ ka sira di mɔgɔw ma ka a voilà polisiw ma n'o ye aw bɛ mun ko aw bɛ mun fɔ vraiment ni ne y'a ye n tɛmɛtɔ n bɛ circulation ɲɛmɔgɔw wele k'a fɔ nin yɔrɔ in na nin ko bɛ ka kɛ a ye mɔgɔ bila ka na o kɔni ne bɛ se ka k'a solution ye n ko polisi dɔw jɔlen ɲɛna min civil bɛ ka sira di awɔ o kɛra ne yɛrɛ ɲɛna e y'o fɔ kuma daminɛ na ne ma sɔsɔ ne ko tɛ ni ne y'a ye a bɛ se ka kɛ ni bɔɲɔgɔn hali civil fana bɛ se ka weleli kɛ parce que ni bɔfɛn fɛnw bɛ yen n'i y'a fɔ bon olu ka don circulation na k'a kɛ u b'a polisi ta de b'a kɛ mais n'a sɔrɔ polisi kan ka kɛ n'a ma kɛ a waati polisi bɛ desi i bɛ taa sɔrɔ faamaw b'a kalama ni a carrefour fɔra mun kan ka kɛ mɔgɔ min bɛ a waati o bɛ dɔn o dɔnnen don ni ko min kan ka kɛ o bɛ k'o la mais n'u y'a kɛ parce que dɔw fana bɛ kɛ pour que ka se ka mɔgɔw fana mais u b'a arranger kuma caman fana bon ni i bɔr'o la sisan i yɛrɛ bɛ civil la k'i b'o gɛn est ce que mɔgɔw tɛna se i yɛrɛ ma mais min kɛra polisikɛ yɛrɛ ɲɛna o polisikɛ ka kisa ye jumɛn o polisikɛ ka kisa kɔni o kɔni kan ka ɲangi
normalement ko be nyangi de parce que manga ko ma fam nyangini ka ma kunjala ni famuni e jume parce que bana ka ba presque oui fam ama mo fam nyani mi ye fo be ka bla ka minen kono on tanga minen kono mo ko ko nyina o de ko donc za police tu ka minen kono isaje tu ka minen kono katakata tu ka minen kono an shide tanga minen kono an shide fo sharia de ka sharia de ka ay e ma fam sharia de ka poli anye kamene sharia de ka poli anye kamene e ba kuma sa ko ne war bo ka di police ma ni ne infraction ke san papier de kan ga soro police bolo police kan ko dinema ne se ka police jako ya ka barala n'ale yo poko dinema ale ke o dinema dro ki makun tani yen fe ka tika war sara kuma tani ni che ne se ka fo police ma jako ya kema fla menen est ce que ne bi so ko ke sedu bangana angana ko nyi shi nyoko ma ni papier be police bolo ka di nema ko ne infraction ke sharia yɛrɛ la ko a bɛ sara k'a bɛ taa faso trésor kɔnɔ n'a y'o papier di ne ma ko ne ka taa sara a kana ka clé minɛ a kana clé yɛrɛ minɛ ka fɛn di ne ma dɔrɔn taa ni sara yan fɛ mais ne bɛ se ka fɔ cogo polisi na wari minɛ jagoya la négociation na ayi négociation tɛ ni cɛ taa yan fɛ ka taa négociation yɛrɛ de man ka kɛ usager ni mais négociation man ka kɛ mais polisi fana ko ka baara kɛ sariya kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka jigin ka bɔ yen sa sedu ka ta k'a sigi jamana kunna i m'a faamuya pour que mɔgɔninfinw kana embouteillage sɔrɔ suntigɛ wagati mun kan ka kɛ ka ne ta ka bɔ yen tɛ dɛ ka ne bila tɛ dɛ ka ne bila ye suntigɛ waati pour que an kana embouteillage sɔrɔ bɛɛ ka t'i ka so nɔgɔya la ka taa suntigɛ nɔgɔya la kuma kuncɛ la o bɛ kɛ ka kuma émission kuncɛ n b'a fɛ ka min fɔ ni o sariya sigira bɛɛ ka taga libération na sira la o ka sira de bonya o sariya tɛ sigi e de bɛ n'o sariya sigi bon ne bɛ o de fɔ fo sira de ka libéré o sira de ka fɛrɛ quoi mais sira bɛna fɛrɛ don o don katakatani kura bɛ na koyi mobili kura bɛ na moto kura bɛ na oh mais ni sira fɛrɛ la sariyaw bɛ na o sariya wɛrɛw bɛ na o parce que n'i b'a fɛ ka min fɔ yen misala kelen bɛna o d'i ma san sɔgɔmada 7h n'i bɔra k'i bɛ taga yirimajɔ sira la san i bɛ taa sɔrɔ nafɛntigiw sigilen don sira la n'i sera o ma dɔrɔn ne bɛ n ka taa yirimɛ ɲini yɔrɔ la d'accord oh mais yɔrɔ korolen don mais o b'o la polisiw fana jɔlen don k'i ɲɛ jɔ anw na sira ma seeru de polisiw a ye seeru ninnu to yen ayi mais seeru polisi banna ne ma polisi de ɲanitɔ ye ko polisi ye infraction kɛ ko polisi ye ko dɔ kɛ civil dɔ la circulation o ɲangini ne de o ɲangini de ye seeru i siribe nin bɛ dan sigi an ka bi émission na mais émission direction yɔrɔ b'a fɔ don o don an bɛ segin nin fana kan parce que seedu ka kɔnɔ kuma bɛɛ ma fɔ ka ban donc a ka ala ma daminɛ donc circulation na pour que circulation ka ɲɛ sira fo an ka an muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ donc an bɛ sinkalo la tile ka farin kɔngɔ banna minɔgɔ banna a fura tɛ foyi ye an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ walasa bɛɛ bɛ se ka don i ka so hɛrɛ la ka sɔrɔ i ma se mɔgɔ ma si ma kasara min sɔrɔ wala an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin waati kelen na renouveau télé la aw salamu aleykum. Dambe poisson gazima uka sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Dambe jidaka sumalempa Omini kadi Dambe jiujela sambalanyo Sumalempa, Uminikadi. Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Hidaka, Dambe Wasonga Zima, Uminikadi Daka, Aminikadi. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanyo. Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Wasonani morembora, wasoname, wasona tele mbora, wasoname, wasona samalolo bora, wasoname, alele mindala gadi, wasoname, ni ami be konta, ni ami
Filawo, Basondame, Senevo, Basondame, Babawo, Basondame, Dobubugo, Hena, Basondame, Maragalugo, Basondame, Suragalugo, Basondame, Damashilugo, Kamele Damaragani Godina, Basondame, Akonte Bey, Aorange Bey, Abesoro, Damatemendiala. Produit par Simé Agroalimentaire. Sikay Jitumum bala bala sabali bala kunumbali wala ciciliba nam aw ye matlubaw ye ko sebe ce ngununu kan do bi dugu no sande komu ko mugutanye ye dagaba kan blanti bla he o kembe ka mugu miya bi ala dron de bodo o nga ciciliba nam ce tension to ni jabeti to ka ce afura ko man gonde men diamond gilay nakata mule kafu yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye a sun kɔrɔ jabali tɔ ni tension tɔ ka cɛya fura b'a dan ma o tɛ taa kun fɛ tacogo de b'o la bana kana maa si gwan i kamana tuguni ala ni dagaba sababu aprofam association pour la promotion des pharmacopées du Mali Torokorobougou avenue Martin Luther King téléphone 20 28 45 93 76 44 04 38 Bamako